अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल शकूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फॉर्मेटो। ग्रेविटी वो चीज़ है जो आपको ज़मीन पर टिकाए रखती है। यही वजह है कि एक औसत शख्स ऊपर सिर्फ 1.5 फीट तक कूद सकता है, लेकिन अगर हमें दूसरे प्लैनेट पर कूदना पड़े, कहते हैं कि वीनस या सैटर्न, चलिए देखते हैं कि हमें वहाँ क्या मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। पहले हम मरकरी को ट्राई करेंगे, जैसा कि ये सूरज के सबसे करीब है। इस प्लैनेट पर ग्रेविटी ज़मीन से आधी है, तो आप 4 फीट ऊपर तक कूद पाएंगे अगर आप यहाँ के दर्जा हरारत को बर्दाश्त कर पाएँ। सूरज वाली तरफ गर्मी 800 डिग्री तक पहुँच जाती है। यहाँ पर खड़े होना एक गहरे लाल लावा वाले वोल्केनो में गर्दन तक धंसे होने के बराबर है। रात भी ज़्यादा मोहलत नहीं देगी। चिलमिलाती हवा जल्दी से सिर्फ -280 डिग्री तक कम हो जाएगी। आपको सब्र भी करना पड़ेगा, चूँकि मरकरी का एक दिन ज़मीन के 176 दिनों के बराबर है। खैर, अब इस गैर मेहमान जगह से कम खुशामद कहने वाली जगह वीनस पर चलते हैं। आप यहाँ से ज़मीन देख पाएंगे अगर ऊपर घूमते काले बादल ना हो तो। ये एक खौफनाक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करते हैं बेपनाह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ। अगर आप यहाँ कूदें तो आप शर्मनाक तौर पर सिर्फ 1.7 फीट तक कूद पाएंगे, क्योंकि ज़मीन और वीनस के साइज़ और मास तकरीबन एक जैसे हैं और वीनस ज़मीन से थोड़ा ही छोटा है। एक भड़कती हुई भट्टी जैसे मुस्तकिल दर्जा हरारत के अलावा यहाँ बारिश भी कुछ रिलीफ का बायस नहीं बनेगी। ऊपर मौजूद बादल सल्फ्यूरिक एसिड से बने हैं। हमारे अपने प्लैनेट को स्किप करके हम इसके चांद की तरफ चलते हैं, लूना, जो ये दूसरी सूरत में कहलाता है। यहाँ की ग्रेविटी ज़मीन के 5वें हिस्से से भी कम है, तो अगर आप कूदें तो आप सीधा 9 फीट तक उठ जाएंगे और कुछ सेकंड के लिए ज़मीन से ऊपर रहेंगे। ये यकीन करना मुश्किल है कि खलाई चट्टान का ये वीरान टुकड़ा ज़मीन पर वक्त की आदत बनाता है, और अगर आप चांद पर इतना ज़्यादा रुक जाएं जैसा कि कुछ लाख साल, तो आप देख सकेंगे कि ये हमारे होम प्लैनेट से कितना दूर जा चुका है। अगली मंजिल मार्स लाल प्लैनेट है। यहाँ एक सीधा जंप आपको 4 फीट ऊपर उठाएगा अगर बात करने के लिए कोई हवा मौजूद हो, क्योंकि बिल्कुल इसका एक एटमॉस्फेयर है, लेकिन ये ज़मीन वाले से काफ़ी पतला है। अगर आप यहाँ शाम तक रुकें तो आप एक निहायत खूबसूरत ब्लू सनसेट को देख पाएंगे और शायद यहाँ से एक पहाड़ भी देख पाएँ, जो ओलंपस मॉन्स सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पहाड़ है। ये एवरेस्ट से भी 3 गुना ज़्यादा ऊंचा है और बाय द वे ये एक वोल्केनो भी है। यहाँ से कूदकर फोबोस की तरफ, मार्स के 2 चांदों में से एक। अपने पाँव मजबूती से रखें और कूदने की कोशिश ना करिएगा। यहाँ की ग्रेविटी इतनी कमज़ोर है कि आप वापस नहीं आ सकेंगे। फोबोस सोलर सिस्टम के दूसरे चांदों के मुकाबले बहुत छोटा है, एक बड़े एस्टेरॉयड से ज़्यादा बड़ा नहीं, और ये इससे हमारी ज़मीन वाले चांद से 100 गुना ज़्यादा करीब है। इतना ज़्यादा कि शायद कभी मार्स की ग्रेविटी इसे करीब खींचकर तबाह कर दे। साइंसदानों को यकीन है कि इस तरह मार्स अपनी खुद की रिंग्स हासिल कर पाएगा, सैटर्न की तरह। अब हम वाकई अजीब चीज़ की तरफ जा रहे हैं। ये सीरीज कहलाता है और ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है, तो हकीकत में इतना बड़ा कि इसे बाद में एक बोना प्लैनेट भी करार दिया गया, और ये मार्स और जुपिटर के दरमियान बिल्कुल आधे रास्ते पर है, मेन एस्टेरॉयड बेल्ट में कहीं पर। अगर आप यहाँ कूदें तो आप तकरीबन 50 फीट ऊपर उठ जाएंगे और फिर आराम से नीचे गिरेंगे। सीरीज इतना बड़ा है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट में तमाम मास का तीसरा हिस्सा है। अगले रास्ते की तरफ तेज़ी से बढ़ते हैं। जुपिटर गैस का होने की वजह से इस प्लैनेट की कोई सतह नहीं है, तो यहाँ पर कूदना गैर मुताल्का है, लेकिन अगर आपके लिए ज़रूरी हो तो आप सिर्फ 6 इंच ऊपर कूद सकेंगे। जुपिटर ज़मीन से 10 गुना बड़ा है और 300 गुना ज़्यादा पैमाने पर है, तो इसकी ग्रेविटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक दायमी तूफान भी है जो यहाँ पर तकरीबन 4 सदियों से है, अगरचा ये वक्त के साथ छोटा होता जा रहा है। इस लम्हे हमारा प्लैनेट इस तूफान के अंदर समा सकता है। हमारा अगला स्टॉप गैनीमीड है, जुपिटर के चांदों में से सबसे बड़ा। ये ठोस है, तो आप यहाँ आसानी से कूद पाएंगे और 10 फीट ऊपर तक जा सकेंगे। ये चांद मरकरी से बड़ा है, लेकिन इसका मास नुमाया तौर पर कम है, जो ग्रेविटी को ज़्यादा कमज़ोर करता है। गैनीमीड मोटी बर्फ़ से ढका है और गहराई में इसके नीचे एक लिक्विड मेटल कोर है। इस कोर की वजह से गैनीमीड की काफ़ी ताकतवर मैग्नेटिक फील्ड है। आगे हम सैटर्न की तरफ जाएंगे, सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा गैस जायंट। ये जुपिटर से थोड़ा छोटा है, जो खुद में 9.5 चांद समा सकता है,
لیکن بہت زیادہ کم پیمانے پر ہے۔ اگر اس کی کوئی ٹھوس سطح ہو جس سے کودا جا سکے تو آپ ہوا میں 1.4 فیٹ اوپر کود پائیں گے، تقریباً ہمارے پلانٹ جتنا اونچا۔ سیٹرن اس کی رنگز کی وجہ سے زیادہ مشہور ہے، جو کہ مختلف خلائی اشیاء کے ٹکرانے کے بعد والی دھول اور برف کے ٹکڑے ہیں۔ یہ اس کی ایکسس کے گرد اتنا تیز گھومتے ہیں کہ اس نے خود کو تقریباً ایک اوبلونگ شیپ میں فلیٹ کر دیا ہے۔ اس کے 22 چاند بھی ہیں، جوپیٹر سے صرف 5 کم۔ چلیے ان میں سے ایک کو ابھی ایکسپلور کرتے ہیں۔ آگے کودے اور اب ہم یہاں ہیں سیٹرن کے سب سے بڑے چاند ٹائٹن پر۔ یہاں پر کودنے سے آپ صرف 11 فیٹ اوپر جا سکیں گے۔ اس چاند کا ایٹماسفیئر زیادہ عجیب ہے۔ یہ وزنی ہے اور زیادہ تر نائٹروجن پر مشتمل ہے، جو کہ اس کی سطح کو دھندلا دکھاتا ہے۔ یہ تقریباً سارا برف سے بنا ہوا ہے، لیکن نیچے چٹان ہے اور پانی کو گہرائی میں کور کے قریب سوچا جاتا ہے۔ اور ٹائٹن کے باہر کے بارے میں ایک شاندار چیز کرائیو وولکینوز ہیں، وولکینوز جو برف اگلتے ہیں لاوا کے بجائے۔ ہمارے راستے میں اگلا یورینس ایک اور جائنٹ ہے، صرف یہی ایک برف سے بنا ہے۔ در حقیقت یہ زیادہ تر جوپیٹر اور سیٹرن جیسا ہے، لیکن اس کے ایٹماسفیئر اور مینٹل میں بہت زیادہ برف ہے۔ یہاں پر کودنا آپ کو صرف 1.7 فیٹ اوپر اٹھائے گا۔ یورینس سسٹم کے سارے پلانٹس میں سے کم درجہ حرارت والا بھی ہے، -337 ڈگریز پر۔ یہ لیکوڈ نائٹروجن سے بھی ٹھنڈا ہے، تو آپ وہیں جم جائیں گے جہاں کھڑے ہوئے۔ کول، واقعی ہمارا راستہ نیپچون کے ساتھ جاری رہتا ہے، یورینس کا جڑواں بھائی۔ یہ بھی ایک گیس جائنٹ ہے اور چونکہ سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے، یہ زیادہ بڑے پیمانے پر ہے۔ اس ماس کی وجہ سے یہاں کی گریوٹی بھی امپریسو ہے۔ آپ صرف 1.3 فیٹ تک کود پائیں گے۔ نیپچون کا ایک سال زمین کے تقریباً 165 سالوں کے برابر ہے، کیونکہ جتنا ہم سورج سے دور ہیں یہ اس سے 30 گنا زیادہ دور ہے۔ انفیکٹ یہ سولر سسٹم کا آخری ثابت کیا گیا پلانٹ ہے۔ لیکن ہماری ٹرپ ابھی ختم نہیں ہوئی، ہم ٹرائٹن پہنچ رہے ہیں، نیپچون کے چاندوں میں سے ایک۔ یہاں پر گریوٹی ایکسٹریملی کم نہیں ہے، تو ایک سنگل جمپ آپ کو آرام دہ 19 فیٹ اوپر لے جائے گا۔ ٹرائٹن واحد چاند ہے جو ریٹروگریڈ آربٹ میں گھومتا ہے، جو کہ اس کی ایکسس کے گرد نیپچون کی حرکت کے خلاف حرکت ہے۔ اس کی ایک سطح کی خصوصیت بھی ہے جو کیٹل آف ٹرین کہلاتی ہے، خربوزے سے اس کی مماثلت کی وجہ سے۔ اگلا تاریک اور اکیلا پلوٹو ہے، رسمی طور پر نواں پلانٹ، لیکن اب کسی بونے پلانٹ سے زیادہ نہیں۔ اس کی گریوٹی کسی حد تک ٹرائٹن سے کم ہے اور آپ یہاں 25 فیٹ اوپر کود سکتے ہیں۔ پلوٹو ایک مکمل پلانٹ ہونے کے لیے بہت چھوٹا ہے، یہ بہت سے چاندوں سے بھی چھوٹا ہے، جس میں ہمارا والا شامل ہے۔ اس کا ایٹماسفیئر وقت کے ساتھ گم ہوتا اور ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ جب پلوٹو سورج کے قریب ہو تو اس کے اوپر موجود برف ایٹماسفیئر بننے کے لیے ایواپوریٹ ہو جاتی ہے، لیکن جیسے جیسے یہ دور جاتا ہے تو گیس کی لیئر ختم ہو جاتی ہے، تو اپنی سانس روک لیں۔ اور آخرکار ہمارا آخری سٹاپ فائنلی یہ ایرس ہے۔ یہ ایک بونا پلانٹ ہے جو کائپر بیلٹ کے اندر اور باہر جاتا رہتا ہے، ایک ایسٹرائڈ بیلٹ جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان والی سے 20 گنا چوڑی ہے۔ ایرس پر کودنا آپ کو تقریباً 18 فیٹ اوپر لے جائے گا۔ یہ آبجیکٹ دراصل وجہ تھا کہ بونے پلانٹس کی قسم پہلے کیوں وجود میں آئی۔ ایسٹرونومرز اسے سولر سسٹم کا 10واں پلانٹ کہنا چاہتے تھے، لیکن پھر دوبارہ غور کیا، اور اگرچہ انہوں نے نہ کیا ہوتا تو کون جانتا ہے، تو شاید بعد میں ہمارے زیادہ پلانٹس ہوتے۔ اوپس، کائنات کو اس سے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم پلانٹس اور چاندوں کو کیا سمجھتے ہیں، یہ ضروری کام کے ساتھ بہت بیزی ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ میں ملتا ہوں آپ کو اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔